Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa dzunuba syuyukhina wa dzunuba jami'il mu'minin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Iqra ya Adam. Bismillah. Qala al-musannif al-imam wa huwa al-imam qala al-musannif wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji qala walil jazmi alamatan as-sukun wal hazfu. Aqulu yumkinuka an tahkuma 'alal kalimati bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayn. Al-awwal as-sukun wa huwa al-alamatul asliyah lil jazmi. Naam, al-alamatul asliyah. Jadi semua ini mempunyai alamatul asliyah. Al-alamatul asliyatu lirrafi ad-dhamma, al-alamatul asliyatu lil nasbi al-fathah, al-alamatul asliyatu lil kasrati al-khafd wal al-kasra, al-alamatul asliyatu lil jazmi as-sukun. Maka ketika kalimat ini mu'rab ala alamatil asliyah, tidak ada tuh kata-kata li'annahu wa mashin ala wa yamshi ala turiqatihi. Fahimtum? Ya, contoh ja'a Muhammadun fa'ilun marfu wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhir. Cuma dia tahu apakah dhammanya zahir atau muqaddar. Oh, zahir sudah. Fahimtum? Kecuali juga nanti harokatnya dhammanya muqaddar harus. Kenapa dia muqaddar? Li'anna al-asla fid dhamma, al-asla fil fathah, al-asla fil kasra, al-asla fis sukun madza? Al-izhar. Harus nampak. Limaza tidak nampak? Maka fatakun masa li'annahu madza? Lisikol. Li harokatil munasabah. Fahimtum? Itu. Nah, beda kalau kharaja anil asli. Ja'a az-zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al-alif. Jangan diam, jangan berhenti. Li'annahu musanna. Ada wadah tulab. Li'annahu musanna. Sama contoh, ada mahasiswa keluar dari Arab, tamat dari Arab Saudi LC. Kalau dia bahasa Arab biasa, karena memang begitu. Wa ja'ala asli dan daras al-arabiyya wal ali. Yang kasih stres ke kepala kalau dia dari Arab Saudi belajar la ya'rifu al-lughatan Arab. Oh iya memang tiru ke sana. Apa itu li'annahu namahu nali. Apa itu li'an maza? Li'anna kharaja anil asli. Naam. Wasil. Wathani al-hazfu wa huwa al-alamatul far'iyyah. Wa likulli wahidatin min hatainil al-alamatain mawadi'u mawadin mamnu min as-sarf, mawadi'u mafa'il. Berarti jangan dibaca tanwin, jangan bilang mawadi'un, tapi apa? Mawadi'u. Sanazkuruha laka fi ma yali. Wasil. Qala fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari as-sahih al-akhir. Wa aqulu lis-sukuni mawdi'un wahidun yakunu fihi alamatan ala anna al-kalimata majzumatun wa hadha al-mawdi'u huwa al-fi'l al-mudari as-sahih al-akhir. Qabla nuwasil, hadha al-jazmu hadha mukhtassun lil fi'l al-mudari faqat. Lil fi'l al-mudari faqat. Maka semua nanti mawadi ini itu hanya di sekitar fi'il. Nah, jadi katanya qala wa aqulu lis-sukuni mawdi'un wahidun yakunu fihi alamatan ala anna al-kalimata majzumatun wa hadha al-mawdi'u huwa al-fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir ay alladhi akhiru harfun sahih laysa harfu illa. Naam. Wa ma'na kauni sahih al-akhir anna akhirahu laysa harfan min hurufi al-in illa as-salasati allati hiya al-alif wal waw wal ya'. Wasil wa misalu ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب الصحيح نعت للمضارع الصحيح الآخر
يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل. فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء ولم يسأل بكر الأستاذ، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم. سندرس من على ماذا من أدوات الجزم التي تجزم فعل المضارع كم؟ 18. إحداها لم. نعم. وعلامة جزمه السكون. وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال فعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويشقى ويبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي. وأنتم معنى يقسو ربما يعني قلبه قسوة، يكون ماذا شديد. وينبو يظهر. نعم. طيب يؤتي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي ويهدي. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد فإن يسعى مجزوم لسبك حرف الجزم عليه. وعلامة جزمه ماذا الألف والفتحة قبلها دليل عليها. من القاعدة العربية أن العرب لا يحذف كلمة. العرب لا يحذف حرفا ولا كلمة إلا وضع لك شيئا بأن هناك شيء محذوف. Itu kaidahnya. Fahimtum? Al-Arabu la yahzifu kalimah illa wad'u laka madza nasban ya patokan atau alamat bahwa hunaka syai'un mahzuf. Mislu yas'a lam yas'a. Kunna yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasbi harfil illah. Nah, tentu pembaca atau al-mukhatab yas'al yani annaka hazafta kali harfan kaifa a'rifu annaka hazafta harfan wa nahnu, kita ini kan tidak tahu yang gaib. Alaysa kadzalik? Qala ana hazaftu harfan walakin wada'tu laka syai'an ala annani qad hazaftuhu. Ma huwa al-fathah. Limadza? Li'anna al-alif tulazimul fathah. Fahimtum? Mana al-alif tulazimul fathah? Tidak mungkin ada alif sebelumnya kasrah, sebelumnya dhammah. Selamanya pasti fathah. Itu maksudnya. Faqala wal fathatu qablaha dalilun alaihi ay ala hasbi al-alif. Kenapakah ada kata-kata ini wal fathatu qablaha dalilun alaiha? Karena tadi logika berpikirnya, bagaimana saya tahu? Kita kan manusia biasa. Ya, bagaimana saya tahu annal mutakallim hazafa harfan?
Fahimtum? Hazaf harfan. Kaifa na'rifu madza biwujudi al-alamah. Itu sama dengan lam yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi al-has. Makanya kalau mau i'rabnya mau detail maka katakan wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Antum lam yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi al-has wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Itu kalau mau i'rab secara detail. Taib, wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun li sabqi harfil jazmi 'alaihi wa alamatu jazmihi al-ya'u wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha wa qis 'ala zalika akhwatiha. Ya, gitu. Al-maud mana wa qis 'ala dzalik? Ya, maksudnya ini meturannya. Yang serupa nanti dengan yad'u, yaqdi, yakhsha, ini mi'rabnya. Fahimtum? Maka begitulah nanti kalian cara mengi'rabnya. Jika kalau dapat nanti di kitab, sudah. Kalau tak mengi'rabnya itu saja nanti cara mengi'rabnya yang lain. Fahimtum? Al-maudi usani kama kunna al-ilmu bil qiyas. Al-ilmu bil qiyas. Al-af'alul khamsa. Al-af'alul Tunggu khamsa. dulu. Apa maksudnya ilmu biqiyas? Maksudnya bahwa kita tahu kaidah, ya, kita tahu rumus, ya, rumus atau kaidah, ya. Sudah kembalikan ke rumus ini, dan tiap kali kita mendapatkan contoh-contoh yang menyerupainya, sudah kembalikan ke itu hukum. Sama di semua itu, sama di semua. Atau ada tulab. Nah, طيب الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وقد سبق بيانها. نعم، بيان الأفعال الخمسة وهو كل فعل مضارع مسند إلى ألف الاثنان أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. Itu namanya al-af'al khamsah. Naam. Lidzalika qala Syekh wa qad sabaqa bayanuha fala yahtaju ila bayaniha marratan ukhra. Wa misaluha yadribani wa tadribani wa dribuna wa tadribuna wa tadribina. Taqulu lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un majzumun li sabqi harfil jazmi alladhi huwa lam alayhi wa lamatu jazmihi hasbun nun. Wali'annahu fi'lun walikaunihi fi'lun wa qulna al-fi'lu idza dakhala fil kalam yahtaju ila fa'il. Fahimtum? Maka kan Anda tadi mengatakan yadribani. Ini kan sudah masuk di al-kalam. Aina fa'iluhu? Ad-dhamiru wala al-alif. Yadribuna aina fa'iluhu? Karena tidak mungkin mengirab takul yadribu wa takul yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarruri minan nasi wal jazim. Sudah, pergi. Enggak. Sana aina fa'ilu yadribu. Aina fa'ilu yadribu, harus ada fa'il. Fahimtum? Maka kalau tidak ada ismun zahir, maka bilang domir. Kalau Anda mengatakan yadribu Muhammadun, nyaman ini karena Muhammad jelas-jelas itu fa'ilnya. Tapi kalau tidak ada Muhammadun, faqat taqul yadribu, satakulu ba'da zalika wa fa'ilu domir. Nah, lihat min domir, ada enggak kelihatan atau tidak ada? Kalau tidak kelihatan seperti yadribu berarti wa fa'ilu domirun domirnya mustatir. Laisa baris. Nanti kita belajar ad-domir taqsimu ila ismani, domirun mustatir wa domirun barizun ay zahirun. Yadribu berarti wa fa'ilu domirun mustatir takdiru huwa. Fahimtum? Sekarang yadribani. Yadribani. Tubuna ya fi'il ini kan cuma yadribu saja. Berarti ini alif adalah tunggu dulu. Yadribani. Yadribu. Oke, fi'il mudhari. Ini nun, apa ini nun? Alamatul raf'i lianna min al-af'alil khamsah. Terus ini alif apa ini? Ini midomir.
Apa satakulu hina idzin wal alifu fa'ilun. Jadi jangan hanya bilang yadribani fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nun titik baru lari. Tidak. Aina fa'iluhu? Mafhum? Maka lidzalika qala Syekh wal alifu awil wawi awil ya fa'ilun mabni alas sukuni fi mahalli rafin. Intahayna tulab. Toyib. Al-an qala Syekhu al-Imam Ibn Wajurrum faslun al-mu'rabatu. Al-mu'rabatu madza kismani. Kismun yu'rabu bil harakat wa kismun yu'rabu bil huruf. Nah, jadi ceritanya nih Ibn Wajurrum wallahu a'lam. Ini sekarang beliau ingin kasih khulaso. Kasih apa khulaso. Jadi sebelum itu kan panjang lebar sekarang. Sekarang dia mau kasih apa khulaso bahwa al-mu'rabat ingat kismani. Ada yang mamnal mu'rabat yang mu'rab dari isim, tidak semuanya isim mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab dari isim, yang mu'rab dari fi'il itu fi'il mudhari, ketika dia mu'rab i'rabnya itu ada yang bil harakat dan ini al alamatul asliyah, ada yang bil huruf. Paham? Setelah itu tentu kita akan bertanya, yang mana saja yang mu'rab bil harakat dan yang mana saja yang mu'rab bil huruf. Maka beliau akan jelaskan walladzi yu'rab bil harakat arba'atu anwa'in al-ismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul muannas as-salim wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Paham? Salah satu untuk memahami ini buku dengan cepat dihafal matanya. Dihafal apa matanya? Jangan bilang kan Al-Quran belum piku hafal, lain lagi ceritanya itu. Paham? Karena Anda bukan hanya ingin menghafal Quran, ingin tahu belajar ilmu agama. Maka hafal tong kini. Lari tong itu setan itu. Paham? Lari juga setan, buktikan mencoba yang kesurupan. Baca ke al-kalam bil wadil menangis juga itu. Tes sorot-sorotan tes. Kalau tidak lari berarti ya kau mungkin sesama setan tidak sesama jin tidak boleh saling mengusik ya. Naam. Sorhatan zamana kuntu ahfazu hadzal matan. Ya, jadi ihfazuhu supaya cepat ki mengerti isinya buku. Mafhum? Jadi al-ismu mufrad wa jam'u taksir wa jam'ul muannas salim wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini yang empat. Jika dia mu'rab, ingat mu'rab bil harakat. Antum. Setelah itu apakah mutlak artinya selamanya yang empat ini mu'rab bil harakat? Wa kharaja an zalika arba'atu asya. Ya, wa kharaja an zalika madza? Sebelum ke sana wa kulluha turfa'u bil dhamma wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tudzamu bis sukun. Ini bagus sekali. Terus bilang wa kharaja an zalika salasatu asya. Apa itu? Jamak muannas salim, jam'ul muannas as-salimu ya. As-salimu madza yunsab? Bukan yunsab bil fathah tapi yunsab bil kasrah. Apalagi wal ismul ladzi la yansarif madza yukhfadu bil bukan bil kasrah bil fathah. Kemudian wal fi'il mudhari al mu'tallul akhir yujzamu bukan yujzamu bis sukun tapi yujzamu madza bil bihasbi akhirih. Fahimtum? Intahayna min madza min alladhi yu'rabu bil harakat. Wal ladhi yu'rabu bil huruf kam arba'atu anwa'idun at-tasniyatu wal jam'u wa jam'ul mudzakkar as-salim wal asma wal khamsa wal af'al wal al khamsa wa hiya madha yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Khalas. Setelah itu beliau ulas satu-satu. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Fahimtum? Wa amma jam'ul muzakkar salim, jangan buka biarkan. Wa amma jam'ul muzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Hada kullu khalas ada sekali. Ini apa namanya khulaso saja. Wa amma al-asma'ul khamsa faturfa'u bil wawi. Kadzalik, lianna taqul ja'a abuka wa tunsabu bil alifi
ra'aitu abaka, wa tukhfadu bil ya'i, marartu bi abika. Apalagi wa ammal af'alu khamsa faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tudzamu bihasfiha ay bihasbin nun. Apalagi khatamna min alkitab. Intah. Faham? Itu tadi tidak usah dibaca syarahnya. Itu kalian baca sendiri saja. Ma'lumun jiddan. Aku yahtaju ila al-qira'ah. Tayyib, naqra. Sedikit. Babul af'ali wa anwa'uha. Qala al-af'alu salasatun. Al-af'alu madza? Salasatun. Hadza bin nazari ila zamanihi. Zamani. Kulna innal fi'la yadullu ala syai'aini. Al-ma'na waz-zamanu alladhi waqa'a hadzal ma'na. Wa li anna az-zamana salasatu aqsam. Hunaka zamanun madin wa hunaka zamanun mudhari ay al-an wa hunaka zamanun mustaqbal. Faham? Sedikit lagi ya, cuma nanti saya tahu kalian capek. Nah, madin wa mudhari'un wa amrun. Faham? Madza qala Ibnu Jurrum nahu doroba wa yadribu wadrib qabla nakra syar. Ulama'una hinama arada an yu'arrifa haqiqata syai' yasluku salasa turukin. Ma huwa al-awwal madza at-ta'rif ya, at-ta'rif. Kama qala Ibnu Jurrum al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabul mufidu bil wadi. Dan ini yang paling susah. Karena itu sebenarnya ta'rif dia menjangkau seluruh afrodnya. Nanti kalian lebih jelas di sini ketika belajar ilmu mantik, ya. Nah, yang kedua maza al-alama. Kan contoh saya bilang, ma huwal muslim, sa'alaka wahid, ma huwal muslim. Kalau kita tempuh at-ta'rif maka berat, maka kan kita akan mengatakan muslim itu adalah orang yang beriman kepada Allah, malaikat dan sudah panjang lebar. Dan ini nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Apa itu Allah, apa itu Rabb? Faham? Yang simple sedikit adalah bilang orang muslim itu kalau hari Jumat lihat saja ada pakai baju putih, pakai songkok ke masjid. Orang muslim itu. Faham? Ini bil alama. Faham? Orang muslim itu dan seterusnya tanda-tanda orang muslim. Ada juga bil misal. Orang muslim itu bagaimana cara menjelaskan? Kebetulan ada lewat. Ini contohnya orang muslim ini. Ini ada bil misal. Ibnu Jurrum di sini dalam hal hinama arada an yuwarri maza fi'l al-af'alus salasa madin wa mudhari wa amr maza bil misal. Faqala nahwu doroba. Ini doroba contohnya fi'lun madi. Yadribu contohnya fi'lun mudhari. Idrib contohnya fi'lu amr. Hadza namanya ta'rif bil misal. Faham? Tayyib. Qala wa aqulu yanqasimul fi'lu ila salasati aqsamin. Al-qismul awwal al-madi wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in. Ya, jadi ma huna ma'nahu kalimah, ya. Kalimatun, ya. Kan kita bilang bahwa al-kalimah itu ya, nanti kita ke sana. Kalimatun dallat ala madza? Sebenarnya yang paling detail al-fi'lul madi huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa hadzal ma'na fi zamanil madi wa anqata'a. Mana anqata'a? Selesai sudah. Wa iza qulta daraba Muhammadun, bisa saja Muhammad sekarang apa? Mana daraba Muhammadun? Ad-darbu waqa'a min Muhammad, lakin hasa fil madi. Entah kejadiannya sudah selesai. Sifatnya sekarang saya ukhbirukum bi annal bi anna ad-darba waqa'a min Muhammadin fi zamanil madi. Qata'a. Faham? Artinya Muhammad sekarang tidak memukul. Maka kalau seandainya Muhammad sekarang masih memukul, ini kata daraba Muhammadun itu tidak ditunjukkan oleh kata daraba Muhammadun. Faham? Kata daraba Muhammadun hanya menunjukkan bahwa Muhammad waqa'a minhu darb fi zamanil
madi wa qata'a. Ada mafhum tulab. Antum ada daraba Muhammadun. Kalau fi'il mudhari kalimatun dallat ala ma'nan al-an al-mustaqbal. Al-an al-mustaqbal. Nah di sini dia masalahnya fi'il mudhari. Karena tidak mungkin ada makna ya terjadi di dua waktu yang bersamaan ki masalahnya. Kemarin dan sekarang caranya ya imma kemarin imma sekarang. Fahimtum matulab? Fahimtum? Sebab itulah untuk menunjukkan zamannya fi'il mudhari la budda bil qarina. Hadza bayan hadza la budda madza bil qarina. Ya, apakah terjadi al-an atau fil mustaqbal. Wal qarinatu kama bayanna kismani. Hunaka qarinatun lafziyah wa hunaka qarinatun ma'nawiyah. Ya mudaru lafziyah. Ma mana lafziyah? Hadhihi al-qarina kunta tatalaffazu bihi. Mislu sin. Itu sin atau sawfa idza dakhala 'ala al-fi'l al-mudhari' dalla 'ala anna al-ma'na waqa'a fil mustaqbal laysa al-an. Hada yusamma qarinatun lafziyah li'annaka tatalaffazu bi li'annaka qulta sayadribu Muhammadun. Mana sayadribu Muhammadun? Laysa al-an ba'da hadza yadrib Muhammad. Antum min aina ta'rif ya akhi anna darba laysa al-an wal mudhari imma al-an wa imma al-mustaqbal. Berarti Anda harus butuh dalil. Antum ana fahimtuhu min as-sin. As-sinu yaqulu li anna al-ma'na sayadusu fil mustaqbal. Hadha wadi tulab. Hadha wadi. Illa anna as-sin aqallu tanfisan min sawfa. Hadha takallamna hadha fil bidayah. Mana aqallu tanfis? Ya kalau bilang sayadribu Muhammad ya mungkin yang menit hantam itu orang. Ya, lian aqallu. Amma iza qala sawfa mungkin besok-besok jadi besok-besok satu minggu ke depan kau dapat. Antum, hadza sawfa. Wallahu alam. Hadza sama qarinatun lafziyah. Ada juga qarinatun ma'nawiyah. Haliyah au haliyah. Aqulu masalan udarrisu matna al-ajurrumiyah. Mati ustaz, liannaka qulta udarris wa hadha fi'l mudhari yahtamilu al-an au al-mustaqbal. Saya kan sementara mengajar. Hazil qarina tadullu ala anna zaman al-an atau bahasa sekarangnya live. Live, sementara berjalan ini keadaan. Ada wadatul. Nah, ada fi'il mudhari. Ya kalimatun dalat ala ma'nan al-an au al-mustaqbal. Makanya sebenarnya itu lafaznya mudhari itu mustaraka. Taib, amma fi'il amr kalimatun dalat ala ma'nan kalimatun dalat ala talabi ma'nan dalat ala jadi kalimatun dalat ala talabi sebelum ke sana madi dengan mudhari afadal khobar, dia masuk kategori khobar. Antum kalau amr kalimatun dalat ala talabi ma'nan talab, jadi dia talabil mukhatab liuhassil al makna. Itu kalimatun dalat ala. Kalau ini kita biasa bahasakan dengan bahasa bukan bahasa kita, tapi artinya terang-terang sabit. Jadi talabil mukhatab liuhassil al ma. Mana talabil mukhatab liuhassil al makna? Kafil wa amr itu ini makanya begini satu aturannya fi'il amr. Itu fi'il amr tidak ada fa'il ismun zahir. Kama sayati bayanu fi babil afal. Tidak ada fa'ilnya apa ismun zahir. Tidak ada idrib Muhammadun wa taqulu Muhammadun biar kau bilang fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafi wallahi. Biar kau bilang begitu. Hadza bahlul hadza. Wa hadza kasir idrib Muhammadun fa'ilun marfu'un.
sudah salah fasil aja. Nah itu ada mafi kalamatullah idri Muhammadun la yakunu. Fahimtum? Dia harus domir. Dan domirnya itu harus apa? Domir ada 3, ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Kan ceritanya ini domir ini pengganti ismin zahir. Apa pengganti isim zahir? Pengganti Zaid. Badalan min aqul jaa Muhammadun wa akramtu Muhammad ataqul wa akramtuhu. Jadi ad-domir itu sebenarnya yu'talil ikhtisar. Apa? Yu'talil ikhtisar. Salah satu fungsinya domir yu'talil ikhtisar. Nah, jadi dia pengganti isim zahir. Fahimtum? Pengganti apa isim zahir? Nah, isim zahir ini kan keadaannya cuma 3. Kalau bukan kita sendiri, orang kita ajak berbicara atau ada orang yang dibicarakan. Fahimtum? Maka domir pun demikian, ada domir lil mutakallim, ada domir apa? Lil mukhatab, ada domir lil ghaib. Nah, ini fiil ini fiil amr ini untuk memerintah seseorang agar dia menciptakan ini makna. Mana idrib annaka tatlu minal mukhatab an yujidal makna wa ad-dar. Fahimtum? Nah, yang mau diperintahkan tidak mungkin perintah diri sendiri. Idrib. Au takul idrib, tidak ada orang di ruangan. Idrib. Pasti ini ada baca-bacaan. Idrib wahdahu fil maktab. Idrib. Masa? Fahimtum? Apa? Fala yakunu fa'il illa al mukhatab. Wal mukhatab kam? Khamsah. Idrib, anta idribi, idriba, idribu. Wadi tulab. Wadi. Nah, karena tujuannya fi'il mudhari ini talabul mukhatab liwujidal makna, maka tentu dilaksanakan ini makna kapan? Selesai lafaz. Selesai apa lah? Kan bagaimana saya paham makna kalau lafaznya belum? Baru bil id. Kau sudah mukul. La mungkin. Fahimtum? Makanya itu tarifnya detail itu apa tadi? Talabu apa? Kalimatun dallat ala talabil makna. Mada? Ba'da takallumi. Au fi zamanil mana fi zamanil mustaqbal? Yani maksudnya itu fi zamanil mustaqbal ba'da takallumi, setelah kau ucapkan idrib, selesai khalas. Itu maksudnya fi zamanil mustaqbal. Ada wadah tulab. Itu maksudnya zaman, jadi bukan zaman mustaqbal. Fahimtum? Bisa kau bilang iftabab nak kau sendiri di ruangan. Fi zamanil mustaqbal. Tunggu 1 tahun mati itu orang di ruangan. Ada iza akhta al-fahmu. Lidzalika qila idza akhta'ta fi an-nahwi man dalla fi an-nahwi sadillu fi sa'iril ulum. Ya, karena kalau ini barang enggak jelas, enggak beres, sudah. Semuanya enggak beres. Tidak ada yang beres. Abadan enggak beres dia punya fikih, abadan. Enggak beres dia punya akidah, pemahaman. Enggak beres pemahamannya di mana semua ilmu agama. Makanya itu ulama kita kenapa sangat keras sekali dalam bahasa. Kenapa sangat marah sekali kalau Anda belajar sudah hukum sementara bahasa masih hancur. Tidak salah betul itu. Maka di Al-Azhar itu kau ditalakinya kan mungkin kau belajar bahasa sampai 5 tahun 7 tahun, karena ini pondasi dasar. Idza akhta'ta huna satukhti'u fi fahmil hadis, fi fahmil fiqh wa kadza sair wal ulum. Mafhum tulab. Baik, masih. Aina nahnu? Ya. Nah, kalau saya kira tadi kalau sudah jelas pembahasannya sangat gampang kita pahami. Maza qala syekh. Qala al-madi wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in. Tapi mada qabla zamaniyat takallum. Artinya sebelum saya berbicara al-ma'na waqa'a. Maka saya bilang tadi dalat ala ma'nan fi zamanil mustaqbal. Waqa'a artinya makna sudah selesai sebelum saya berbicara. Maka ketika saya berbicara ini sifatnya apa? Khobar. Maka itu nanti kan kita belajar di balago, ya, balago bahwa imma khobar wa imma insya. Artinya ketika manusia berbicara, ketika orang berbicara,
dua ji. Kalau bukan khobar, insya. Coba bicara saja. Uhruj, berarti insya. Mana insya? Ijadul makna. Jadi al makna lam taqo, baru sekarang kau ingin ciptakan itu makna. Fasumya insya'un min kalimati ansya'a yunshi'u. Makna awjada yujid. Al makna lam tujad, baru kau ingin ciptakan al makna. Kalau khobar selesai. Ja'al ustadzu. Mana ja'al ustadzu? Khalas al khobar. Nahu daraba wa nasara wa fataha wa alima wa hasiba wa karuma. Wal qismu tsani al mudhari wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in fi zamani takallum ay al-an au ba'dahu. Lidzalika, untuk mengetahui zamannya mudhari satu-satunya yang membutuhkan untuk mengetahui zamannya mudhari labudda bil korina. Kenapa dia ada dua ihtimal, bisa sekarang, bisa akan datang. Nahwu yadribu wa yansuru wa yaftahu wa ya'lamu wa yahsibu wa yakrumu. Al-qismu tsalis al-amru wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in mata ba'da zamani takallum. Fahimtum? Inilah maksudnya ketika kita belajar nanti usul fiqh, bahwa halil amru yufidu mada bukan yufidu halil amru litarahi atau halil amru yufidul faur awit tarahi. Mana halil amru yufidul faur awit tarahi, artinya ketika kita menyuruh itu mukhatab untuk menciptakan makna, apakah langsung setelah saya berbicara atau ada jedahnya? Fahimtum atullah? Fahimtum? Taib. Nanti itu kita masuk sufi. Nahwu idrib wansur waftah wa'lam wahsib wakrum. Wa qad zakarna laka fi awal kitab madha hadha taksim wa zakarna laka ma'hu alamati kulli qismin min hadhi al-aqsam as-salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib izab yang ada saya duluan juga ya. Salam.